Pozdrav ljudi, evo dobrodošli u još jedan novi video. Evo danas je 9. rujna i idemo na jednu vikend vožnju. Neki 250 km u jednom smjeru i toliko nazad, tako da... A gdje idemo? Idemo u Mali Beč, takozvani Mali Beč. Sad, poslije ću vam objasniti kuda idemo. Evo ga, pila se zagrijava vani. I se čujemo? Ne. Pa da. Sad? I mi smo se spakirali i idemo. To je to, to je to. Možda će nam trebati navigacija, možda neće. Čekaj da ga ja isteram tamo. Tako, evo nas, izlazimo iz Dalja. Stao sam natankirat ovdje i idemo dalje. Sad, kud idemo? Idemo u Mali Beč, tako kažu. Uglavnom, idemo preko dvije granice na istok u Rumunjsku. Idemo do grada Temišvara. Eto, Temišvar i kao njega zovu još Mali Beč. Ali, međutim, ja kad sam malo po internetu surfo, opa, ovdje rade novu cestu prema Erdutu, tako da bolje da sam možda išao tamo kroz Dalj, pa na onaj izlaz. Šta sam sad htio reći? Da, malo sam surfao po internetu i ono, kao Temišvar, ono Mali Beč. Ja ukucam Mali Beč, kada ono izbaci Varaždin, Mali Beč zovu ga još. Dalje Zagreb, isto ga zovu Mali Beč. I na jednom mjestu mislim da sam naišao čak i da Bjelovar zovu Mali Beč. Jebi ga, rekao. A to valjda gdje god ima ti nekih zgrada koje su se gradile u ono vrijeme, odmah Mali Beč. Onda bi isto tako mogli i Bosnu nazvat Mali Egipat zbog piramida u Visokom. Ali dobro, nema veze. Evo, danas je subota, idemo do Temišvara, tamo ćemo prespavati i sutra se vraćamo nazad. Eto, jedna mala vožnja, do tamo ima 250 km. Uglavnom, tu preko Vojvodine ćemo preći skroz, to će sve ravnica, tu mislim da neće biti ništa zanimljivo. Samo ravno, ravno, ravno i ravno. I eto, to je za sada to. Evo, idemo prema graničnom prijelazu Erdut i onda dalje. Evo je bajga, čim smo ušli u Srbiju, odmah smo se izgubili. Nisam palio navigaciju. Mislim, kao znam vraga. Uglavnom, tamo su negdje u Bogojevu odmah kao neki obilazni, ovo ono, trt mrt i na kraju završili
negdje. Sad sam upalio navigaciju, tako da sad idemo za Novi Bečej. Evo, nakon što smo prošli Novi Bečej, tražimo negdje mjesto za odmor i sad smo prešli preko rijeke Tise gdje je neka brana. Nadam se da neću gumu probiti ovdje negdje. Sad ćemo ovdje malo uz rijeku da napravimo pauzu jednu, da nešto pojedemo. Evo, već 2 sata se vozimo, pa opa, može ovdje. Evo ga, pauza. Evo, malo smo se raspomotili i doručak. Doručak uz Tisu. Evo, imamo slaninice, paštete, paradajza, malo pečenice. Sad ćemo da doručkujemo i onda nastavljamo. Tako, napravili smo pauzu, napapali se fino, sad idemo dalje. Promijeni državu, u Rumunjska. Sad, J, I, M, Jimbolija, Timis, to je valjda to, ulica, neka. Grad, ovaj broj neki, gotovo. Idemo tamo. Tako sam spreman. Za ovu rutu potrebna je vinjeta za Rumunjsku. 36 stupnja piše. Dobro, stajali smo na suncu. Idemo za Jimboliju.
I evo nas u Rumunjskoj. Upravo smo prešli granicu i ušli smo u Rumunjsku. Da vidimo i to kako to sve izgleda sada. Malo smo bili mašili put jer nas je navigacija odvela preko Kikinde, iako nisam htio ići preko Kikinde, ali dobro, nema veze. Sad je to kako je to. Mi smo došli u Rumunjsku. Sad prvo idemo kupiti vinjetu. To su rekli da je obavezno u Rumunjskoj, bez obzira da li ideš autoput ili ovako, da se mora vinjeta imati. I da se ta vinjeta treba i sačuvati, jer kaže da znaju na izlasku kad se vraćaš na izlasku iz zemlje da znaju tražiti, tako da. Tu je bio jedan kiosk koji je prodavao vinjete, međutim sad su mi ovi policajci na granici rekli da ne radi, da vozim do benzinske pumpe neke pa da tamo kupim vinjete. Eto, da vidimo kako izgleda i Rumunjska. Sad sam pitao na granici koliko ima do Temišvara, pa mi je ova policajka rekla oko 70 km. Sad, znači sad je vrijeme 12:12, međutim ja nisam znao da je u Rumunjskoj plus 1 sat. Tako da je sada u stvari 1:12, znači 13 sati i 12 minuta. Stvarno to nisam znao. Evo sad kad sam to gledao da idemo ovamo, kućemo šta ćemo i onda mi ono kuću plus 1 sat. Ma kakvi plus 1 sat? Ali tako je. A sela slična našima. Ono. Maši mami. Evo. Dobro došli u Rumunjsku. Evo, situacija je ovakova. Znači stao sam tu na benzinsku pumpu da kupim vinjetu. Trebao sam dva dečka s motorima, jedan iz Subotice, jedan iz Zagreba, idu zajedno na Transalpinu i pitam ih da li mogu ovdje kupiti vinjetu, pa kaže on ne treba, za motocikl ne treba vinjeta. Ja kažem, kaj dobro, ali međutim došao sam ja unutra pitat, kaže ovi dečki unutra isto kaže ne treba, tako da eto za u buduće da znate da za motocikl ne treba vinjeta u Rumunjskoj. I mi smo nastavili dalje. Evo iza mene su isto krenuli ova dvojica, ali svako svojim putem. Evo tu ima do Temišvara 39 km i furamo. Znači sada je po hrvatskom 12:35, a po rumunskom je 13:35. A i ovdje je sve ravno koji kod nas, tako da ovaj put će biti sve kroz neke ravnice, bez lijepih cesta nekih posebnih, ali evo ovdje u Rumunjskoj, evo stvarno su dobre ceste, ne mogu sad tu dobro, prošli sam 15-20 km i stvarno su dobre. Srbija je očaj živi, ne znaš gdje je gore, ono je, stvarno su im loše ceste do zla Boga. Dobro, idemo sada neki 39 km do Temišvara, pa evo 37. Imaju ovi stupci crveni pored ceste, znači na svaki kilometar je postavljen taj stupac i piše razdaljinu, znači
Sad ovdje smo mi bili, to je grad zove Jimbolija, a sad idemo u Temišvar. I sad na svakom tom stupčiću, evo ga još jedan ovdje, na svakom tom stupčiću piše koliko ima do Temišvara, a koliko ima do ovog mjesta sad zadnjeg gdje smo bili. Nije Jimbolija, nego ne znam kako se zove. Tako da, super, zanimljivo. Nešto smrdi. Evo, stigli smo u Temišvar. Sad moram negdje stati u Ladovinu da ukucam u navigaciju adresu hotela. Pa se biram, na kraju ću izabrat govno. I baš ću morat sad ću baš morat na suncu stati. Jebem ti posao. Teta, ba sam mislio tu statalo. Ako ovako budem nastavio, i sad ću iz Temišvara. I gdje? Nije baš mi to pogodno mjesto. 31 stupanj. Polako prokuhavam. Ajmo. Ja što da ću. Sad tu valjda recepcija pička. Idem da